Na imbag nga malam tayo amin. Ag electric fanak ta postmenopausal. Yaman ta datayo manan amin dito eh. Kasanga familiar faces mat lang. Para kadigay kakadwak parang adamat lang ti reunion niya. Kasi we've been separated for several years. Si Joji halimbawa, si Doc Penny, of course, si Jill din na. And the others. Magkita mo't lang tidad do mga from other offices nga kakadwa mo't lang. Sige, jay aramidok matata, medyo ada pagka-technical na ngay niya ta research daytoy iti may nga team, team me, consisting of social sciences, no, anthropology, tapos jay kaduak nga taxonomist, tapos jay educator, kan social scientist matlang. And then together with the indigenous peoples of Kadaclan, iti barlig kan iti kankanay iti kibungan. Sige, next. Para kadigay nakangag dito yan, pasensya ulitak manan ni Doc Pen, parang narinig na niya ito. Sige, siguro nanggaganyo matlang idi agsapay niya nga importante ngay matlang jay environment wenno jay lugar niya nga pagapuan dagito nga ag-agas, medicinal plants, no, as traditionally identified. Daytoy kasparigan communities ti Palina kan Kadaclan are semi-subsistence communities. Kayat nga sawen haan pay nga na garden unay, nya? Haan pay nga na commercialize. In fact, for the last 10 years siguro, santo lang dinmanon nga talaga iti concrete road. Katamo tayo nga no dumanon iti concrete road, adon ti kayat nga sawen dayta, including ijay panaka, well, on one hand, already modernization, development dayta, on the other hand, anya matikat na nga saon iti integrity, iti kabanbantayan, kan iti lugar. Nya? Importante gamin nga i-point out ko nga semi-subsistence isuna, kasi it's in semi-subsistence communities where you also see, no, yung robust practice of, or usage, no, of the available plants around. Although nakita tayo siguro sa earlier presentation nga even in urban areas at dati attempt nga i-regenerate dagitoy nainsigudan nga kaamuan kan nainsigudan nga mulmula tayo. Di syempre, no, di mo na nga inaramid nag-inventory, funded gamin dayto inya ti PCHRD, iso nga adapi man ti suporta in terms of the free prior informed consent, dagi jay community activities, kanda dumapay. Isumot gayam ti pagmayatan na, no, adda ti resources nga mausar. Okay, isa dayto niya. We actually work with barangay health workers, with the high school and elementary schools in the areas, both for Palina and Kadaclan. And then, of course, with the community elders and, of course, healers, no, local healers. Dito'y kaspangrigan, nag-istorya kami, nagdangag ti istorya, di syempre, kinita mi matlang iti available nga records kan documentation. Nag-biodiversity walk kami matlang together with the high school students, tapno matlang, kwa niya kasangay nga, for the high school students to appreciate, no, what is available around. Kasi no, kitkitaan tayo dagitoy mulmula nga i-present ko nga actually very much available around, no. It's not naman as if you have to look for them ijay ni deep forest, you know, jay kabanbantayan, no, di ka jar arubayan, jay backyard, jay front yard. Although adamat lang des taxonomist timikas pangrigan, napandamot lang nag-collect ijay bantay. Okay.
And then, the identification, we did it also with the community. So, kas lang nga naging teachers, mimat lang jay community members, community elders, together with the biology teachers matlang. Dahito nga iti gaputa kadwami niya, dagi jay ni taxonomist, the importante matlang inyang i-capture dahito use value index, factor informant consensus, fidelity level, kahit na lang sa own data, anya ti commonly used medicinal plants, iti common sickness, no, the community are experiencing. Kasamat lang jay fidelity level, kas pangrigan ngay kat no, nababat ti fidelity level na kahit nga saon, mauawan mat lang dagito yun nga mulmulan, no, so endangered isunan. Sige. Adamat lang ti measurements ng inararami jay taxonomist team kan environmental scientist no makita day jay biodiversity iti lugar. So dagito inya jay na-capture kung na ijay fidelity level quantifies the medically important plant species within the community. Apa dito automatic. Yan. And then, kung nanamot lang inyang low fidelity level does not necessarily mean that herbal plants are unimportant. Rather, this indicates that traditional knowledge about these herbal plants may be at risk of being slowly lost since it is not transferred properly. No? Baka mayat mat lang adati kakastoy gayam nga data nga figure tapno makita tayon ngay dagid jay kasapulan tayo matlang habulan. Yan. Okay. Kitaan tayo, bayabas, paragi, suruot lang niya, dalipawan, gumamela, gipas, laya, alam-am, yatyatan, kanda, dumapay. Dagito nga jay common plants we actually see around, no? And yet for these communities, karkaro dagay barangay health workers, isupiman nga iti isursuro dakan i-maximize nga usaran para kadigay common ailments, no, that the community members are experiencing. Kung nandiyan may isang elder nga bakit kan PHW matlang kung nanapiman nga kung nanapiman inyang idi adanti kalsada, that's the irony, no? Idin adati kalsada ti may uyos ospital tatawin mag-agasan dagitoy Pokhus gamay di herbalist wino dagitoy mansip o kanda dumapay katigay aksidente related iti panag-usar ti motor, panag-usar iti lugan. Idi awan ti kalsada ti sakit nga ag-agasan dapiman kadjay kagat ti sintipid, kagat ti uleg, kanda dumapay, no? Iso nga makita niya jay panagbalo iti environment dakkel ti epekto na ijay jay anya nga klasen ti sakit klasen ti mag-agasan niya nga ko na kit di nga sabagay dagito matlang kit di medicinal plants nga available iso lagtamot ti mausal ya. Sige, in short, the ethnopharmacology kung saan mo nga usar ti kastoy. Dahito nga tina-document niya. Sige na lang. Sige. 70 medicinal plants, ijay Kadaclan, used in treating 37 reported illnesses. Di ba? Nagmayat nga maamuan kan ma-document gayam niya nga kastoy nga ka-diverse timulmula which are actually found just around, no? Kan kasuymat lang nga kaado ti agasan ng saksakit. Ya? Samantalang iti Palina. Ay, sige na. Dito yung matlang inya, kikitaan tayo, yan, no, yung sa Palina, halimbawa, yung medicinal plants, 101 tina-identify, no? Iti barley, 70, katagito jay family, no, nga classification na.
And then, nagmayat niya, although it was also reported earlier, no? Iti partin ti mula nga mausar, kat jebulong, kan prutas. You don't actually have to uproot the whole plant, di ba? It's just, agkiting ka lang, ag-ala ka lang, ti bulong na, wino, sangana, kahit na nga saon, i-conserve mo pa niya, di jay mula. No? And then, the manner of application kas pangarigan, na ibagamot lang itatay the earlier report, decoction or dermal. No? Ijamat kadaklan, halos kas jaymat lang, niya, ruot lang dagita. Nabe-as, di ba? Kat ruot mat lang itikan ka na eh. Niya? This actually contain, no? Anesthetic, analgesic. Kasamat lang ajay, di ba no, adati nagasgas nga anak tayo kat malagip ko ni nanang ko idin niya no mamisan ung tandak no na ito napatumba ako no na ipaklubak nga most of the time di ba ni nanang kat dilaway na mismo ikastoy na niya kasi pala may analgesic effect yun no pain reliever pala yung laway no but that has already been proven kung nadamat no so just the same dagito yung amulmula talagang ada talaga ti medicinal content na. And yet, this was already identified by the community members long time ago. Yeah? Iso lang nga iti capture dagito ni pharmaceuticals, di ba? Adalan da manunday ta, ado nga proseso ti iaramid da, tapno lang ma-prove nga talaga nga safe, sound, no? But in these communities, long time ago, that has already been proven. Okay? Sige. Yan, yung sinasabi ko, no, yung plant parts used in Palina, ko lang, bulong, sanga, haan mo nga masapul nga pag-utan niya. You don't have to uproot the whole plant. No? Or prutas, even the fruits. Next. Ay, dito, ijay Palina, dito ni Manang Helen Dumlal, 57 years old idi in interview on me before during the pandemic actually yeah tagalingay Palina baka dati akin anti ka ni Manang Helen no? Iso na barangay health worker at the same time mag-ilot lang ag-ilot mat lang iso na so man nga basta Domingo malpas ti misa iji simbaan agpipila danti agpailot no. But at the same time, kung na matlang nga, dagito yung matlang matbulbul, iso matlang ti i-recommend ko no, kasang sulat di ay i-refer da. Mga volunteer health workers talaga sila. Dito yung mat niya ni Uncle Julio, although he already passed on, iso na mati Pokhus, herbalist, no, ijay Kadaclan. He's an elder, but he would know particular plants that has to be located, for example, no, in the deep forest matlang, no? And then tikon kunada matlang dagiti Pokhus ijay Kadaclan, adda digay plants nga da kami mismo ti apan mangbirok. Mabalin mat actually nga birokan dagiti agsaksakit nga hang kano nga agkurri, hang kano nga maagasan, jay dapat na nga agasan. So parang may ganyan, no? May special powers. But otherwise, kung nanamat lang, i-identify ko lang, ibagak lang jay mula, ibagak pa ti apanda pang biro, tamat. For exceptional cases nga, we have to be the ones to go and look for and pick, no, the plant. Sige. Ado actually tinakita may matlang niya, ijay lias kas pangrigan, jay ilin ni ili mikada sixto. Adati ophthalmologist pa nga agasan da mata no katiusaran da lang ay kat particular ruot to clean the eyes no di ba very amazing no or yon no mangilot bone setter no kanjay agmas masahi. Okay, next. It's also interesting to note that knowledge holders are not just the Pokhus, no, or the hilot, no? Ordinary men and women also hold knowledge of medicinal plants.
it's actually a common knowledge, no? It's just that siguro jay kunan matlang jay ubing tatay nga masadutdan nga mang i-coction, masadutdan nga mang i-process, no? Adamot ti kalsada, nag-asidad ti ospital, yung mga ganyan, no? Nga sayang mat nga agpaiso, no? Kunti may nga nakita nyo, both Kadaclan and Palina, dagyan ngay barangay health workers ti talagang advocates piman, no? And when you speak of barangay health workers, they're really advocates, yeah? Yan, yung hunters, sweeteners also are knowledge holders, no? Kung nadagarod ka, no anya mo jay apan biro kon jay asumi, hunting dogs, ijay nga bulong, ijay ni bantay, isumat lang mat ti pang-agas mi, iti sakit mi. No agoy uyak jay aso kano, jay aso mismo, apan agbirok ti agas na, kat intesting damat lang, ni pati mat na kami kat maagasan na jay uyak. No? So even animals, no, are aware of this kind of knowledge, no? Di syempre, no, may mga na-identify din, no, nakakatuwa kasi during our field work at tina-identify ang NPA nga mula, at tina-identify ang martial law nga mula, no? Nga both mang-agas damat lang, no? Diyan martial law kat diyan diyan kalakalat kat narigat nga maikat. Anyway. Sige, so damat lang inya ti publication panag-alamit ti free prior informed consent, and then adagayam ti libro hanak nga nakaalat ti libro. Funded kami dito niya, so nga nakapag-produce kami magti libro. And then siguro ti may sa dito nga ipasikat ko, mabalin mat gamin gayam nga ti authorship iti libro together with the communities, no? So next. So like here, no? Yung authors are Indigenous peoples of Palina and Kadaclan together with us, yung research team. Ayan po. So, salamat.